अरे बाबा मो पिला आपण विशाल करो खास लोक को थाना भितर पुरे की जो भलिया मारुसती तार मनर घर बाजी गलानी सारे सारे बाहर जो हेबड़ पड़ुची छाज कोटा मरी जीववे Nusala chutiata Mumurile las kore la Are bhaiya mana pagala bhoti murder କରିବାକୁ ଚାହିଥିଲା ହଠାତ୍ ପୁରୁଣା ପ୍ରେମିକଟା ହାବୁଡେ ପଡିଗଲା ଭୁଚାଲିଟା ଉଠିଲାନି ଏୟା ତ ତାକୁ କ୍ଷମା କରି ଦିଆଗଲା साक्यात दयारा के दरा कुंड अरे बाला देखिलु सारे केमिति तते क्षमा करी देले आपण मते क्षमा करथिबारु मु आपनको अशेष अशेष धन्यवाद जणाउछु मु किंतु ए बड़ राहत ने करि परबी नाही कोन तोर से सकता ताले को मु मर्डर करि परबी सा करे अरे मु तते मर्डर करबा को बाध्य करूनी किंतु तो नारे 8टा मर्डर के डकायती के अरे तू ए समाज रे जेते भद्र मुखा तळे लुचि रहिले पुलिस तते एनकाउंटर करिबो एनकाउंटर जानि सर प्रथम मु से मर्डर करि परबी साधु संत है जिबुबे कपचंद सो ए मागुड़ी मर्दराज धंदा वन वे ट्रैफिक एठिकी आसीबाटा सहज हेले फेरीबाटा भेरी डिफिकल्ट तू सुन वाला जहां करू का मते छाड़ी जीवा कथाटा कहना सार खाली ओरो जंतु ए सवालटा तू एठी एनकाउंटर कर देबे इंस्पेक्टर ना अरे टिके रक्त ठंडा कर बुझिलो आगु को इलेक्शन अछि ए सवालटा बहुत काम रे आसीबो हेइकी कोरे टिके देखिले बड़ा मनरा परिभाषा को आपण एकबळे के छोड़ई नेले आपण का की बुद्धि ए बला सुन अरे सुन आज ठारू मर्डर की राजनी करबा को मु तते बाध्य करिबी किंतु तू मते छाड़ी की जीवा कथा कहना अरे तू परा मो शरीर रो गोटे अंग तू छाड़ी के चली गले मु बंचिबी केमिति बाबा सारे ए बालाटा राखल सर कोन दिले कहि देबो बालाटा करा पड़े तू छाड़ी की चाली करिबा सारे ए मोहंदी आज्ञा तमे बालाटा को लेके भीतर को जाओ ताको फुल रेस्ट दियो ये फ्री हेले ता संगे कथा हबी अरे जाओ हे मोर टिके देखिला अरे बाला आगे चल चल अरे बाबू कोन तते कहि देले तू कोन बाबू कथा जानिनु अरे ऊपरटा सीना का करो हार किंतु भीतरटा पूरा नरम चल बाबा चल पाठो ठुमुरिले शिकार खोजे साला चुतियाटा घुमुरिले लॉस करे लॉस लेकिन मेरे को समझ में नहीं आता इसलिए कैसा ये कहानी इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ तू साला चुतियाटा अरे
ଆଗକୁ ଇଲେକ୍ସନ ଅଛି। ମୋ ବୋହୂ ଏବେ ଗୁନିଆରୁ ଏମଏଲଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହବ। ଏ ଶଳାଟା ଯାଇ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ରହିବ, ମୋ ଫନ୍ଦି କାଟିଦବ। ବୁଝୁଛ ନା ନାଇଁ? ओ समझ गया लेकिन सर ଆପଣ ଯୋଉ ମତେ କହିଥିଲେ ପାହାଡ଼ ରସଗୋଲା ଖୁଆଇବା କଥା ଆରେ ପାହାଡ଼ ରସଗୋଲା ମାନେ ମୋ ବୋହୂ ରାଣୀ ତ। ଖାଇବ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର। କଲବେଟରେ ଦାନ୍ତ ଘଷି ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ରହ। କେତେବେଳେ ସମୟ ସୁବିଧା ଦେଖି ବାଗୁଲକୁ କହିବି ତମ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ନେଇ ଛାଡ଼ି ଆସିବ। ମତେ କିନ୍ତୁ ସାରେ ପ୍ରବଳ ଭୋକ। ସେ ଚିକିଣି ହରିଣୀଟାକୁ ଦେଖିଲା ଦିନଠୁ ନା ଡ୍ୟୁଟିରେ ମନ ଲାଗୁଛି ନା ରାତିରେ ନିଦ ହଉଛି। ତାକୁ ଟିକେ ମୁଁ ଛେଳିଥାନ୍ତି ନା। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଖାଇବ। ଆରେ ତମ ଯେତେ ମନ ଇଚ୍ଛା ସେତେ ଖାଇବ। ଆରେ ଏ ମାଗୁଣି ମର୍ଦ୍ଦରାଜ ମନର ଭୋକ ବୁଝିପାରେ ମା। ସେ କଥା କଣ ମୁଁ ମନା କଲି କି ସାର୍? ଆଉ କଣ କହୁଛ କୁହ? ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ହଁ। ଆପଣ ଯଦି ଟିକେ ମୋ ପାଖରେ ନ ଛାଡ଼ିବେ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ ବଙ୍ଗଳାରେ ପଶି ଖାଇ ଆସିବି। କୁକୁରେ ବାବୁ, ତମ ପାଇଁ ପରା ମୋ ସଦର ଦରଜାଟା ସବୁବେଳେ ଖୋଲା। କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଯେମିତି ବି ହଉନା କାହିଁକି ସେ ମାଲଟାକୁ ଟିକେ ଆଣିକି ଆସିବେ। କାହିଁକିନା ମହୁ ଫେଣା ଅଛି ମାନେ ଏଇ ଘର ଡେଲି ଯିବ ବସିବା ପାଇଁ। ତୁ ସାଲା ଚୁତିଆ ଟା। ହଉ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ମୁଁ ଆସୁଛି, ବହୁତ କାମ ଅଛି। ତମେ କେତେବେଳେ ସମୟ ସୁବିଧା ଦେଖି କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଆସ। ଆଜ୍ଞା। ଅଛି।